चुट्टी देखाबे चलुन एम सिस्टर घर को सार बस घीटा खाइले सार जीवेनि एट भाज काली सन्ध्या भाज कखारू आने नहीं आसते आम झील तुम सब भल ना दे घर जो सन्ध्या हो गला हाँ बा चलो चलो मु चप्पल कहीं बाबा चलुन दीदी जल्दी साइकिल लेके जाता हवा बाजुची सार पूरा गाड़ी उठे धीरे धीरे चलो आमको डर मार बड़ दीदी गेलहन पूरा धरिकी दियानी छाणुना दे बहे धरला अवस्था टे ठीक ना से अवस्था ठीक है से कैमरा सामने को आसी ये पेटे बाबा खाओ समस्त कौन आपेल धरी खाइलन लो आपेल टा कौन भिटामिन बोले कि हाँ देखुना देखुना दौरान पुणी खाई दे कौन तू कौन खाइचु ए गेलु अंगूर खाई यस खा 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 आपेल बड़ा टेस्ट ना हो
ତମେ ତ ଡାକୁନ ଆପେଲଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମିଠି ଖା ना कड़मड़िया लगे जो भाई आपे कड़मड़िया लगे मीठा 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 अच्छी ना अंगूर मीठा अच्छी ना कौन रसगोला आने नहीं मो ना भाई फेवरेट काला जामु फेवरेट काला जामु काला जामु बाबा खाओ समस्त कौन आपेल धरी खाई लो आपेलटा कौन भिटामिन बोले कि हाँ देखुना दौरान पुणी खाई दे कौन तू कौन खाइचु ए गेलु माँ अंगूर खाई यस खा 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 आपेल बड़ा टेस्ट ना आपेल बहुत टेस्ट अच्छे मिठी खा ना कड़मड़िया लगे जो भाई आपे कड़मड़िया लगे लो तू जो भाई के जो मीठाटा खोइलु भाई भाई खाइलेनि कि खाइलेनि कहीं खाइलेनि दौड़ी खेल खाओ जो रोसई चलती भजा कटाकटी हो पनीर काटले जगिली से भजा काट तू पनीर काट जगिलो तो दायित्व अच्छे तो रसुण छड़े कहीं खाऊलु बेसी नगदा रसुण छड़ा गेलन कौन कहला ना गेलन कहला तुम डाकी देच मामा बाबा बाबा डाकिले मुझे हाँ बाबा डाकिले कौन है मोबा मोबा एत आईन तार हाँ मोबा दे बाबा डाकिले कौन ताकू सब गुह कौन देख ठाकुर कौन प्रसाद माई तैयारी कर आज पिंधला दौड़ी पड़ा बोल शोबा उठे ना गलु माँ माई देखनी कौन प्रसाद तैयारी कर आज माँ को आज कौन थाली एतिर देल तसला तीन जाक दे पिंडर आउ ठाकुर
ବାଡ଼ି ପଟର ଓହୋ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳି ହେବ ଯେଉଁ ତିନି ଜାଗାରେ ଭୋଗ ଦିଆହବ। ଆଜି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହବ। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଡାଲି ये कौन है पनीर आलू तरकारी कदली आलू भजा माँ को सब प्रसाद तैयारी होइछे सब कदली आलू भजाटा फेमस खटा आज ओ खाइए माँ अंडे बोले ओ ए भाई बा अनैजी कौन भोग दिया होची खीरी पुणी को दे दो गोटे जगह दो ना सब कलर पकेब तांकर हांडी रे करथिले देई हर खीरी खाली मोबाइल देखा कथा आंकर खाली मो माँ बसी टीवी देखुची तार बसी मो माँ तार प्रसाद गला कौन पे नागिल जाए तो घंट बाड़े बगल ना हाँ ना काली की पूजा गला माँ कर दिन गला बेला मरे काली गला षष्ठी आज हूँ अष्टमी काली नवमी पद दशमी दशहरा दशमी रे दशहरा दशहरा दिन ठाकुर घर काली माछ भात काली भोग दिया हाँ काली भाग दिखते ना बलिया टिका माछटे जाए माछ बा माछ खाती काली तो बार ना सोमवार माछ खाइबू कौन ऐसा खाइबू कौन से तो कोतले एतु तो 12 फार मानते ना सोमवार खाइबू ना मानती सोमवार हाँ खाती कोते ना तो सोमवार 12 सोमवार की गुरुवार भल मत बहुत खाइबू रे इधर बुझी पड़छ आसे दसरु ଶାଗ ହବ ମାଛ ହବ सोमवार खाली 12 सोमवार ओसड़ा मटन खाली भासी जे ओसड़ा पाताल फुटू पाताल पोल काम होला
ମା ତ ବାହାରିଲେ ବା ଆଗେ ସୁନା କାଟି ଆସିଲା ବଣିଆ ହାର କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ସେଇଠି ଯେଉଁ ମା ବାହାରିଲେ ନାଇଁ ନା ମା ସପନା କୃତ କଲେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସହରକୁ ସପନା କୃତ କଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୋତେ କାଢ଼େ ଆଉ ମୋର ଯାହା ଅଛି ନେଇକିରି ଖାଇବି ଆଉ ମନ୍ଦିର କରିବି ସେ ତାର ସେ କାଠି ଖୋଳିଲା ଖୋଳିକିରି କାଠି ସୁନା କାଠି 2-4ଟା ପାଇଲା ଯେଉଁଠି ସେ ମା କହିଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ମା ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ସେ ସେଇଠି ଖୋଳିଲା ସୁନା କାଠି ପାଇଲା ବକାଟା ନେଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲା କହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖେନି କ'ଣ ତ ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନହେଲେ ଗାଁରେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ ତାକୁ ବଣିଆ ଗଣି ଦେଖେଇଦେଲା ବଣିଆ ଗଲା ହଉ ଥାଉ ମୁଁ ଦେଖେ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତେଜାଇ ବୁଝାଇ ମାରିକି ଦେଖେ ଯା ସିଏ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଇଏ ତାର ଲୁହା କାଠି ରଙ୍ଗ ଦେଇକି କରିଦେଇଛି ପିତ୍ତଳରେ ପିତ୍ତଳ କାଠି ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ବଜା ରବେ ଯା ଘଣ୍ଟ ବଜା ଯା ଯା ଘଣ୍ଟ ବଜା ଦାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆହବ କେମିତି ଦେଖିବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି मींदे देखी ना लो ये हुड़ा हुड़ी फुका दीदी के बाहर बड़ी दिहब आमर घरे 2टा बाहर गोटे देखुन आसे एटी आसे देखुन रे बजे रही पार्टी हो बजो खाती ताको दे गोटे घंट बजा ना कौन तू बड़ खाई
ଗୋବର ନେଲୁ ନିଜେ ପୂଜା କରିବୁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଭୁଜା ଗୋଟା ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଗାନ ଦିଟା ଦଉ ଗାନ ଦିଟା ପଳିଆ ଆଉ ଆମ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିବି କି ମୁଁ ଗେଲୁମା ଧାନ ନେଇକି ଆଇଛି ତୁମା ହଁ ସେ ସବୁ ଜାଣି ତୁ କହିଲୁ ଧାନ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛି ଧାନ ଆଣିବୁ ବୋଲି କେତେ ଛୁନାଇଲେ ଯାଇ ଧାନ କେମିତି ଆଇଲାଣି କୋଉଠୁ ଦେଖ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧାନ ଦିଟା ଆଣିକି ଦଉନାହାନ୍ତି ମାଇଁ କତିରୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇ ଆସିବୁ ମାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦିଅ ଧୀରେ ଦେଖିକି ଯା ହଁ ସେଇଠି ଆଉ ହଁ ହଁ ହେତିକି ହବ ତ ଆଇନା କରିଦେବ କିଏ ଖାଇବ ଠାକୁର ଖାଇବେ କିଏ ଖାଇବେ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ନା ଆସନ ନା ଏ ତଳେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବା ପାଇଁ ଶୁଣିକା ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଆଜି ମଙ୍ଗଳା ଆଇଛୁ କାହିଁ ଥଣ୍ଡାଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆସନ ଦେନି ଆସନ ବାବା ୟାର ବୁଝି ଆସୁନ ଏବେ ବଳି ବାଟରେ ଭିଡ ହୁଏ ନା ଲୋ ଆଲୋ ଚକା ବଜା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କରିବି ନା କ'ଣ ମତେ ଆଇବନି ଗଲା ଗେଲୁମା ଜୁଆର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିଛି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆମ ଘରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମେ ପାଳନ କରୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ଆଶା ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନୋଜ ଲଭ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ।